Bonjour, alors l'application ديال هاد النهار سميتها بريميس. alors هاد l'application غادي نخليها لكم في لابارت انفو كيفاش تانستاليوها من بلاي ستور. سي تري سامبل، هي هادي. alors هاد l'application شنو كدير فيها دي كيسيونير، كتجاوب على دي كيسيون، يعني بارطاجي فو كونيسونس صافي. كتعطيهم دي انفورماسيون، كتعطيهم لافي ديالك في بزاف ديال لي تروك. ها هما لي طاش، كل نهار كيكون عندك دي طاش افير، دي زونكيت كيداروا. باغ لا سويت في البايمون ديجا، يعني انا يلاه انستاليتها، فيها ديجا 0.05 دولار هو انكيسي. يعني ملي كتبغي تصيفط الباي بال، هنايا ما غاديش نبين لكم الباي بال ديالي، كل واحد الباي بال ديالو يعني كيكون شي حاجه شخصيه. اين فوا كتوصل ل 15 دولار كتصيفط الباي بال ديالك، و سي تري فاسيل. وهذه راها كاين هنا ميطاش، كاينين دي طاش كيداروا يعني باش كيتعرفوا عليك. وزوينه فيهم انهم كاين عندهم جروب في فيسبوك. يعني انا بويسك ما عنديش فيسبوك، الناس اللي عندهم فيسبوك فون بروفيتي اكثر، حيت كيكونوا بزاف د الخدمه في فيسبوك اكثر. دونك نعطيو اكزامبل ديال الخدمه. مثلا الا جاوبنا على هذا الكيسيونير غادي نربحوا 0.03 دولار. فوالا كومونسي. Voilà, l'enquête suivante vous posera une série de questions sur la pandémie de coronavirus. Continuez. Voilà. Questions suivantes sont sur la propagation du Covid dans votre région. Voilà. Alors, dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par la propagation de Covid dans votre communauté? Très. صراحة كاين. Avez-vous personnellement contacté الحمد لله jusqu'à présent non. Dans quelle mesure êtes-vous dans quelle mesure êtes-vous service de santé adéquat contacté? Ça vous détaille sont disponibles? Oui. Quel type d'emplacement d'installation de santé légal? Ok. La question suivante vous posera des questions sur la réponse du gouvernement et l'impact économique de la pandémie de ce temps. L'affirmation suivante décrit le mieux dans votre attitude envers la réponse du gouvernement de ville, municipalité, coronavirus, près des mesures. Bonne chose. Confiance à votre décision, صراحة nationale. Non, malheureusement. Vous prévoyez dans des magasins essentiels. Immédiatement. Prévoyez. Veuillez sortir immédiatement. Des produits. C'est facile. Nourriture. Supermarché. Modéré. Extrêmement. La question suivante posera des questions sur l'impact de la pandémie sur votre vie quotidienne, votre finance. Revenez affecté par protection. Non, pas du tout. Donc, avez-vous quitté? Non. Inquiétez votre maison. Oui, suivant. Moi, je suis. Hadi. Avant des enfants d'âge scolaire. Oui. À cause. Oui.
Avez-vous annulé ou modifié des plans de voyage? Oui. Avez-vous pratiqué la distance sociale lorsque vous quittez? Oui, catégoriquement. Nous avons activé les mesures. Impact négatif. Enfin, ce dernier groupe de questions vous demandera comment vous recevez les informations. Le web en général. Je suis satisfaite. Très satisfaite. Entendu. En évidence les inconvénients d'un vaccin. Oui. Selon vous, quels médias rapportent que les inconvénients potentiels? Instagram. Mesure conçue. Notre. La Chine. J'ai été d'accord avec l'immunité collective assure la santé. Tout à fait d'accord. Quelle est la probabilité que... Très probable. Vitesse que je peux envoyer. Ok. نايس. هاي تحيدت من هنا. نسينا هاد الكيسيونير. نورمالمون عندنا كانت عندي 0.05 خاص تولي عندي 0.08 خاصني تزادني. مي هما كاتبين لك انه اون فوا كتسالي شي طاش، هادوك لي طاش اللي كتساليهم مثلا اللي افترض ساليتهم اليوم مع الوحده ونص، من هنا من الوحده ونص للجوج باغ اكزومبل ساليت هادوك لي طاش كاملين، غدا في نفس الوقت يعني غدا مع الجوج ولا هذا عادي يتزادوا لي الصول ديالي لهاديك 0.5 يتزادوا هادوك لي طاش اللي انا درت. Donc après les crédits de paiement prennent jusqu'à 24 heures pour apparaître dans l'application. Si vous ne voyez toujours pas de votre crédit de paiement jusqu'à 24 heures après l'acceptation de votre tâche, vous veuillez nous informer. المهم هاد الناس une fois كتسولهم اي question كيجاوبوك. والحاجه الزوينه انهم كيصيفطوا لك انه هادوك لي طاش يعني كيكونوا غاديين مع لاكطواليتي. بحال دابا حنا شفنا كيسولوا كيسقسيو على الفاكسان، كيسقسيو على بزاف ديال لي تروك ديال كورونا فيروس، شنو دارت في لونطوراج ديالك، وشنو وقفاتكم الخدمه، واش هادي واش هادي واش هادي. المهم بزاف ديال لي تروك ديال لاكطواليتي. دونك سي تو بور لابليكاسيون ديال هاد النهار. هاد لابليكاسيون تري فاسيل. فوالا كتقدر تباريني مع، تقدر تانفيتي في واتساب، في جيميل، في تيليجرام، في الانستغرام، في تو كاع لي ريزو سوسيو. كتقدر تانفيتي لي زامي ديالك pour gagner plus des centimes et c'est tout. Donc بزاف ديال الناس كيسولون كيقولوا لك كديري دي زابليكاسيون اللي فيهم دي سنتيم.
علاش ما ديريش شي حاجه صحيحه؟ هذاك صحيح بيان سور غادي يدار، مي هذاك صحيح راكي بغيت يكون عندك لي تكنيك. ما يمكنش غادي تدخل الفلوس هكاك وانت ما عندك لا تكنيك. خاص يكون عندك مع الكوداج، يكون عندك مع الديزاين، يكون عندك مع الكونسيبسيون، يكون عندك بزاف ديال لي تروك. دونك قبل لا نوصل لهذيك المرحله خاصني بعدا ندير دي كور يكونوا سامبل، يكون يفهمهم اي واحد. ها انت باغي دير ديزاين دي تيشيرت، دي ليفر، باغي تدخل لامازون، ها شنو لي تكنيك اللي خاصك كتكون كتعرف. هادي باغ لا سويت غندخل. هادو انا كنديرهم بور الناس لي زادوليسون، يعني لي زادوليسون اللي غير جالسين في الدار، اللي غير كيلعبوا، لي التليفون يعني ها هي لي فاكونس ماجين. الوغ كو يعني امون افي زعما انا اوطون كو يعني فاش كنت اتيديونت زعما كتجيني جالس يعني في عطله، عندك كونيكسيون محطوطه وما ما فيكش ما يعني ما تقدرش يعني مازال مينور ما تقدرش تمشي تخدم على برا نيمبورط كيل خدمه. الوغ انت جالس في الدار، علاش ما تدخلش هاد لي زابليكاسيون كاملين تاع السولكو، دخلهم في تليفونك ودير اوبجيكتيف قدامك. قول انا هاد الشهر غادي نطلع. الوغ كيما قلت انه هاد لي زابليكاسيون تانستالي 10 ديال لي زابليكاسيون، دير اوبجيكتيف سامبل تقول 5 اورو من كل ابليكاسيون. انك تجي 5 اورو بلو فاسيل في لي زابليكاسيون كاملين، يعني حيت في النهار لو مينيموم اللي تقدر تطلع هو 1 اورو. يعني الا خدمتي غير سيمانه كطلع 5 اورو، حنا قلنا 5 في الشهر من كل ابليكاسيون من كل وحده. و سي تري فاسيل زعما ما نو دوموند با يكون عندك لي تكنيك ولا شي حاجه. دونك 5 في 10 هي 500 درهم الشهر. 500 في الاولى تجيك بسيطه، ولكن راك ما درتي والو، ما معلم لا تكنيك لا غيان دو غيان والو. من بعد الشهر اللي موراه تقول ان دوبليها غتولي 1000، الشهر اللي موراه تقول ان دوبليها غتولي 2000، باغ لا سويت تولي افي تولي باغي كتر. دونك انت باغي كتر، دونك تما تدخل لك راسك انك غادي تتعلم لي تكنيك. هذه هي المرحله اللي انا بغيت توصلوا ليها. سوا لي فام اللي كاسين في الدار كيربيو ولادهم وعندهم ويفي غي ضايع، سوا بوغ لي زادوليسون. يعني فاش كتوصل لك المرحله ديال باغي تعلم دي تكنيك، فوالا تما سي بيان اتعلم دي تكنيك. غادي تدخل سي بي اي سي سي بي وزيد 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 بزاف ديال لي تروك اللي غيعجبوك، واللي غادي تولي تامن بالفكره ديال انه راه كاين لو كان اون لين. Alors c'est tout. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.